Hello guys, I'm Jomar, your Grab driver. Tara, samahan niyo ako sa biyahe. Tapos na tayong magpahinga at mag-lunch break. Balik ulit sa kalsada. Let's go! Tent booking dito sa Makati, going to BGC. Tara, punta na natin. Good afternoon po. Sa One Uptown po tayo. Okay na po. Thank you po. 11 booking guys dito sa Grand Hyatt BGC, going to Pip Up BGC. Gurami. Hello po, good afternoon Ma'am Joanne. Sa Philippine Stock Exchange po tayo ma'am. Okay po. Thank you ma'am. Booking guys dito sa High Street BGC, going to QC. Tara, punta na natin. Enjoy nyo ha. Love you. Hello po, Sir. Sir Felix po. Yes, Sis Sir. Cabias. Yes, sir. Sir Jomar. Okay. Sumasideline nyo na tricycle driver. Si Abdul Majid. Okay na sir. Oh, siya ba yan? Thank you po. Salamat. Jomar. Sige po. 12 booking guys dito sa Show Mandaluyong, going to Makati. Tara, punta na natin. Hello po. Okay na po, sa Century City Mall po tayo. Okay po. Okay. Thirteen booking guys dito sa Buendia, going to Cash and Carry. Tara, puntahan na natin. Hello ma'am, good afternoon po. Ma'am Susan po. Sa Cash and Carry tayo ma'am. Okay na po? Yes. Oh, may taxi pa pala ako sa... Ito lang, okay na rito. Yan. Thank you po. Fourteen booking guys. Dito rin, Cash and Carry, going to Lasal Top. Tara, punta na natin. Ano ba yan? Hindi. Diba? Hindi ba? Hello po. Sak. Po. Sa DLSU po tayo. So, sa video ko. Apo. Konti pa. Okay, sir. Okay po. Fifteen booking guys dito sa Leon Ginto, Malate, Manila, going to SM Sukat. Parang gusto na akong pauwi ni Papa G. Malapit na to sa amin guys. Hello po, good afternoon Sir Arnold po. Sa SM Field po tayo. Okay. Okay na po. Thank you po. Ginabi na guys. Napaka
traffic sa Parañaque. Ano pa tayo pasero? Mga 2 trips na lang, uwi na tayo guys. Let's go! 16 booking guys, dito sa SM Sukat, going to Vitales, Parañaque. Tara, puntahan na natin. Let's go! Hello po. Magandang gabi po. Sa Vitales po ito, no? Forma Drive. Okay na po. Hindi ko lang po. Sige po. Okay na to, ma'am? Okay na. Thank you po. $17 booking guys dito sa Terminal 2 going to Makati. Tara, puntahan na natin. You're going to City Garden, Makati. Yes. Alright, let's go. Thank you. $19 booking guys dito sa Makati going to Terminal 1. Tara, puntahan na natin. Baka ito na rin yung last booking ko guys. Pagkatapos nito, malapit na kasi ito sa amin eh. Rekta uwi na ako.